जिस अलीउन वली उल्लाह पढ़ना ले मैंने चीज़ में जो दुआवां लईन तमाम दी शरई हजात मुस्तजाब फरमा। सब तो वड्डी और आखिरी दुआ है वारिस ज़मन मौला दे ज़हूर ताजील फरमा। जिस तरह मौला चाहदेन वैसा बनन दी तौफीक अता फरमा। मालकां दी एक आवाज़ ते सन लब्बैक आखण दी तौफीक अता फरमा। खुदाया इन्हां गुनाहगार अखां नूं पर्दे आले मौला दी ज़ियारत नसीब फरमा। दुआवां नूं इस्तिजाबत दे दरवाजे तक पहुँचावण दी खातिर सहारा दियो। मिल के पढ़ो बावाज़े बुलंद सलवात। नारे तकबीर। बिल्कुल थोड़े नहीं समझना चुके मशारिकुल मोमिनीन किताब दा नाम है। उस दे फजाइल है मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम दे कि जदों ज़मीन ते मजलिस अज़ा मुनक्कद होंदी है फरिश्ते इज़न मंगदन अल्लाह कोलों, मेरे अल्लाह इज़न अता फरमा। ओ ज़मीन ते मजलिस हुसैन हो रही है। फरिश्ते आंदन मजलिस खत्म हो जाती है, आसमान वाले पासे परवाज कर दिन। अर्शी फरिश्ते सवाल कर दिन तुहाडे परां चों जिहड़ी वखरी जही महक आ रही है, इसकी वजह क्या है? रिवायत किताब दिखा सकी। जवाब दे दिन कि ज़मीन पे मजलिस हुसैन तो शिरकत करके आ रहे हैं, लिहाजा अपने आप को थोड़े नहीं समझना। जिक्र फरिश्ते आके सुन दिन तुहाडे नाल। नारे तकबीर। अल्लाह ओ खालिक है जिसनू तुहाडा और मेरा अली जिया इमाम सजदे कर दे। जिस तरह खालिक अकबर दा नाम बुलंद है, कोशिश करके उच्चा ना चाहो। नारे तकबीर। आबाद शाद रहो। नारे रिसालत। सरकारे रिसालत माब मिठे मक्की सोने मदनी दा नाम जितना सोने सोना करके छो। नारे रिसालत। मिलके नारे हैदरी। हर मजलिस हर मैंबर ते हज़राना मावा दे दुध दी पाकीज़गी दी गवाही दा नाम है नामे अली। मावा दी शराफत दे सबूत देंदे हथ गदीर दी सुन्नत बना के जितने हाजिर बैठे उच्चा बोले सन हैदरी। तुहाडियां नस्लां आबाद होवन। हुसैनियत यजीदियत दुआ जहाना दी मालकन सैंड दे हर दुश्मन ते लानत। पाक मखदूम दा हक खावण वाले हर 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 बेगैरत ते लानत। जिवें जिक्र सोना है मिलके सोनी सलवात बाबा से बुलंद। आबादो शाद रहो, सदा सुखी रहो। वसो पे बिरामा पुत्रा नाल संगतियां साथियां नाल। ओ घर वसन ओ जाई वसन जिन्हां घरां सरकारे हसनैन करीमैन दे पाक बाबे दा जिक्र होंदा है। सलामत रहन ओ मावां जड़ियां अलीउन वलीउल्लाह पढ़ के पुत्रा नूं दुध पिला के ते सोहणे मातमी बने हुए। बिल्कुल हुक्म आई भाईजान दा ते बड़ा कोशिश करके मैं जनाब की खिदमत हाज़र हो गया, क्योंकि ड्यूटी मालिक जिथे जदों जिस वेले चाहन वो ले लेंदे अपने नौकरां को। बंदा जितना भी आके कि जी मैं मसरूफियत या एनजे बिल्कुल नहीं। मैं बहुत दफ़ा मैं इस तजर्बे चो गुजर चुके हैं। मौला चाहन ते भावें तुसी ओ फ्रांस बन के नौकरी दे सकते। करिएगा जी। अच्छा मसला होना है कि रोशनी पै रही है मेरी अखां ते चलो बंदे बैठे में नज़र आ रहे हैं तो तुसी आप कोशिश करके जिक्र च रलना है। चाह बिस्मिल्लाह जी। 4:17 तो मैं आगाज़ करके अंदाज़ा कर लेना कि मैं कितना पढ़ने थे। पिंड दादन खान वालिया मौलवी नूं कितना बर्दाश्त करना है जी। अली बगैर गल शुरू कर दी है। तफसीर अब्बास। अली बगैर किसी पर कर्म नहीं होता। नहीं मलाला मैं बिस्मिल्लाह करा ठीक हो। अली बगैर किसी पर
کرم نہیں ہوتا. بہت زیادہ خوبصورت بولے ہو. میں مطمئن ہو گیا کہ نہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تم سناواں گا. علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا اور کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. یہ حد صدا اچھے رہن. میں بسم اللہ کراں. سلامت زبانہ سلامت. ہر عام زبان نہیں بھائی جان بزرگو ہر عام زبان وارثاں دے ذکر چ بول نہیں سکتی. بول دی وہ زبان ہے جس دا بولن وارث زمن مولا نو چنگا لگدا ہوئے. صدقے سارے ہے ادھر نالے ہر عام بندے نو چاچا جی یہ توفیق ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ بارگاہ دا دروازہ ٹپ کے تے مجلس وچ بیٹھ جائے. نا 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 مولا وارث پاک تے ویکھ رہے نا او جس نو چاہن تے جس تے کرم ہوئے او آ کے بیٹھ دے. بہار الانوار روایت چھٹے مولا فرمندن کہ جیڑا ساڈی جد پاک دا ذکر سن کے مسکرا دیندے نا فقط ساڈی جد دے فضائل سن کے فقط مسکرا دیندے نا اللہ اکبر 6000 سال نماز شب دی عبادت تو افضل ہے. جی ہاں علی بغیر کسی پر پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے چہرے علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا. کرم نہ ہو تو کوئی ساتھ دیو یار کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. اگلیاں 2 سطرہ میں پڑھنیاں نے. مولوی سمجھو کاری سمجھو مہمان سمجھو زوار حسین سمجھو ذاکر حسین سمجھو بندہ وہ ویکھنا ہے جیڑا سا لیندہ بیٹھے تے دل وچ علی دی محبت ہے. ماں علی ولی اللہ پڑھ کے دودھ پلائے. کاری منحال 17 پڑھے بندہ بولے نہ والی خراسان مولا دی چوکھٹ چٹی نہیں. علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا. کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. اوے تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہو. ہون بولو صدقے صدقے صدقے. توڑی کیا بات ہے یا رسول اللہ. صدقے اچھا حیدری. میں بسم اللہ کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی 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 صلوات بابا سے بلند پڑھو. پنڈ عادل خان علیہ ایک ڈھیلی صلوات پڑھو پھر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من اللعین الرجیم من اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین. جی میں نبی بلند بلند صلوات. والنار للمعاندین الصلاة
والسلام على شفيع المذنبين الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمت للعالمین. پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت. اللہ اکبر. اچھا گل لے وے کچھ بندے سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کی کر رہے ہیں جی، مگر نہیں. اللہ اپنے آپ کو ذاکر آکھیا ہے، مولوی نہیں آکھیا. پہلے میں ذاکر ہوں تو پھر مولوی ہیں جی. وہ الحمدللہ کے پڑھے لکھے مولوی ہیں جی. خطبے دے بعد عبادتاً لے ہن تسی کوشش کر رہی ہیں کہ بولنا نہیں. بسم اللہ جی. اپنے وارثاں دا ذکر میں شروع کر لیں. پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، اور دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت. کیا آمد مہدی کا بیان کیجئے شوکت، آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت. اللہ اکبر. سارے حیدری ماں پیو نو نصیب ہو. لو جی 3 منٹ 12 منٹ رہ گئے. ٹھیک ہے جی. قصیدہ سناواں؟ سارے دی اجازت ہے. قصیدہ سنن والی صلوات نہیں سنن گے. قصیدہ بھی چونکہ بالکل 15 شعبان گزاری ہے، اس سے مناسب ہوتا ہے قصیدہ میں جناب سننا چاہ رہے ہیں. ہے اجازت جی؟ اے اجل دیا چنس کریدا دیدار زمانہ چاہندا اے عیسیٰ بھی تیرے قدمات سر اپنا جھکانا چاہتا ہے. آ جلدی صلوات. اللہ اکبر. سوال اجر رسالت ماب ہونا ہے، اور عدوِ دین کو ابھی بے نقاب. جس نے زبان مولا ذکر جی بولن واسطے دیتی ہے وہ بولے. عدوِ دین کو ابھی بے نقاب ہونا ہے. علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، ارے ابھی تو باغ فدق کا حساب ہونا ہے جی. اللہ اکبر. جیو آمد مہربانی. آمد تیری جس سال ہوئے. دعا مانگ رہے ہیں کہ استغاثہ ہے، ایک آرزو ہے. سارے اندر نائب بن کے
آمد تیری جس سال ہوئے غازی بھی تیرے نال ہوئے اور چن چن حد صدا اچھا رہے چن چن کے دشمن بی بی دے عباس مکانا چاہدا ہے منہ کالا کر کے غاصباں دا دنیا نو بکھاڑا چاہدا اللہ صدقے جیو ماں پیو نو نصیب ہو جی بسم اللہ کران لکھ واری آکھاں آمد تیری جس سال ہوئے اس غاصہ ہے نا غازی بھی تیرے نال حق مہر ہے بطول کا پانی نمک زمین اور کھایا ہے کائنات نے صدقہ بطول کا اور قائم کی سربراہی میں اشحل پہ بیٹھ گئے ارے عباس لینے آئے گا بدلاؤ بطول کا آمد صدقے جیو صلوات باواز بلند اللہم آؤ جی سید ایک صلوات اور باواز بلند پڑھو جس ویلے پاک ظہور ہو سی ہر پاس نور ہی نور ہو سی راضی روے اور دنیا نو مرتبہ ماتمی دا گل ماتمی نال مالک سمجھانا چاہندا ہے اور کعبے دے سارے حاجیاں تو ماتم کروانا چاہدا ہے بسم اللہ کرا اللہ اکبر صدقے اگے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا ایک شعر اور میں کسی طرح سنا کے بس ایک بند تبرکن صاحب سید پڑھ سی انشاءاللہ اجازت ہے جی ابانیاں چونکہ ہونا انتہین تو سنا لی چونکہ ملنا نہیں جاندی بار ایک صلوات بابا سے بلند پڑھو ہے میری امداد کیتے شاید میں کسی حکم کیتا ہی میں جو فیصلہ بات ہاں کسی فون کر کے آکے جو کسی ضرور پڑے انداز بیان رنگ بدل لیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات علی نواز نہیں بات جناب فضا سلام اللہ علیہ حق قبر پہلی رات فرشتے نے سوال کیتے بی بی من ربو کے اے فیدہ مدرسے پڑھے ہیں جی ربو کے تے ربو کاج اچھا ربو کے مونس واسطے تے ربو کا مذکر واسطے ساڑھے ذاکر ویر پڑھ دیں فرشتے آکھا من ربو کا نہیں ہے غلط ہے برسرے ممبر ہاتھ جوڑ کے توثیق کر رہے ہیں من ربو کے بی بی کوئی جواب نہیں دیتا من دینوں کے کوئی جواب من قبلتوں کے نہیں جواب دیتا ایک پاسے بیکرین سینڈ فیضا
رشتہ کے بی بی سوال کر رہے ہیں جواب نہیں دے رہے, ادھر ویکھی جا رہے, ادھروں کسے آنے بولنا قسمت ہے ہر بندے نے. میں اپنے وارثاں دی وارگاہ ڈیوٹی دے کے تے ٹر جانا جی. بھی فرمایا میری امداد کیتے, میں کہہ رہا چلو میں تھوڑا اچھا ہو جاؤں ہیں جی. سرداروں دے ویکھی, فرشتے نے جواب دیتا ہے میری شہن ملکہ زنجبار, میری امداد کیتے نہیں بھی سرداروں دے ویکھی, ذمہ زہرا نے چاہے ذمہ واریوں دے ویکھی. کلے نے بندے کو ذمہ زہرا نے چاہیا, جلدی جلدی نال ذمہ وار ہوندے ویکھی. انہیں کہ ساڑھے سوالوں دے جواب ملکہ زنجبار فرشتے نے پاسے ویکھیا. بھی فرمایا میری جولی وچ جینا دینے دن رات بیتے, میری جولی وچ جینا دینے دن رات بیتے, اینا سارے سوالاں دے جواب دین کیتے. آج مہر نبی دے اسواریوں دے ویکھی, میری صدقے جیو حیدری. لو جی جیوے آخری شعر تے میرا بالکل پسندیدہ ترین شعر. فرشتہ کہ بی بی ساری گلاں ٹھیک, اے دسو تسی بولے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر, بولے کیوں نہیں؟ سادات دی کنیز آئی نا تے ساڈی شہن بڑا فخریہ طریقے نہ فرشتے نو اس گل دا جواب دیتا. بھی فرمایا میں ہاں سیدہ دی نوکر. اگلی گل بڑی مزدار ہے جس واسطے میں کسی تے شروع کی. جواب کیوں نہیں دیتا میری سین؟ فرشتہ لے پاسے رہے کیا کہ میں ہاں سیدہ دی نوکر, میں نہ بولا میری مرضی, میں ہاں سیدہ دی نوکر, میں نہ بولا میری مرضی, تواڈا سردار میرے سرداراں دا ہے درزی. چھٹیاں کے دال لہ گئے زیور, عبادت مکمل کرنے دی خاطر مالک ماجی دے درجات بلند کرے. میں پڑھے چھٹیاں قیدا لہ گئے زیور, ہویا کیا ہے تھی پیوتے پتر جدا گئے, گھن زخمی ماوا ہے پھپیاں کو شاہ بہن دی قبر تے آگئے. اچھا رنے غریب تے گل لا کے بہن دی او قبر کو آنکھیں تیرے دکھ میں کمار مکا گئے. آدن اٹھی دیکھتا سی جیڑے بچ گئے نیتے کو ملن معصومہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, بآواز بلند صلوات. یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا, یہ کبریائی پہ پردہ